अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये सन 715 ईस्वी है। हज का मौसम है। मक्का में खूब चहल पहल है। मुसलमानों के काफिले धड़ाधड़ आ रहे हैं। खैमों का शहर मर्ज़ वजूद में आ चुका है जो लम्हा बा लम्हा बढ़ रहा है। मस्जिदुल हराम के सामने फ़कीरों की कतारें हैं। इनमें ज़्यादातर बद्दू हैं जो हज के दिनों में यहाँ आकर भीख मांगते हैं। इन फ़ुकरा में इस दफ़ा एक बूढ़े फ़कीर का इजाफ़ा है जिस पर किसी ने कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी, क्योंकि आम फ़कीरों की तरह उसके कपड़े पुराने मैले और फटे हुए हैं। चेहरे पर मिट्टी की इस हद तक धूल है कि चेहरा पहचाना ही नहीं जाता। तमाम फ़ुकरा में ये शख्स सबसे बूढ़ा है। ये बाकी फ़कीरों की तरह भीख के लिए दर्दनाक आवाज़ भी नहीं निकाल रहा, लेकिन इसमें और बाकी फ़ुकरा में सबसे अहम फ़र्क ये है कि इसके पाँव में बेड़ियाँ हैं। हाजी लोग पास से गुज़रते हैं, इस फ़कीर को गौर से देखते हैं, 1 या 2 दिनार निकाल कर सामने फेंक देते हैं। एक हाजी साहब सामने आ खड़े हुए, गौर से देखा, फिर पूछा चोरी की है? फ़कीर ने जवाब दिया चोरी की होती तो हाथ कटे हुए होते। तो क्या किसी खातून को छेड़ा है? हाजी ने मज़ीद पूछा। अगर खातून को छेड़ा होता तो संसार कर दिया जाता, फ़कीर ने जवाब दिया। हाजी ने फिर पूछा तुम्हारा नाम क्या है? जवाब मिला कभी मेरा नाम भी हुआ करता था, अब रहे नाम अल्लाह का। तो फिर आप कौन हो और आपके पाँव में बेड़ियाँ क्यों हैं? हाजी ने फिर पूछा। फ़कीर ने जवाब दिया मैं अमीरुल मोमिनीन शाह सुलेमान बिन अब्दुल मालिक का कैदी हूँ। इतनी देर में बर्बर कबीले के 2 हाजी आए और फ़कीर के सामने बैठ गए। ये दोनों अपने अपने कबीलों के सरदार थे। थोड़ी देर बातचीत के बाद एक हाजी ने फ़कीर की ठोड़ी ऊपर करके कहा तुम अमीर मूसा बिन नसीर हो? ये सुनकर मूसा के आंसू निकल पड़े। इनमें से फिर एक बोला कि हमने तो ये सुना था कि अमीरुल मोमिनीन ने तुम्हें कैद कर रखा है, लेकिन ये नहीं पता था कि तुम भिखारी बन चुके हो। मूसा ने जवाब दिया मुझे अमीर सुलेमान यहाँ लाया है कि भीख मांग कर उसे 2 लाख दिनार पूरे कर दूँ। इनमें से फिर एक बोला अमीर मूसा आप हुक्म करें, हम शाह सुलेमान के ख़िलाफ़ बगावत कर देंगे। हमारे कबीले के लोग दिनारों के ढेर लगा देंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम अमीर सुलेमान को कत्ल भी कर सकते हैं। लेकिन मूसा ने उन्हें तमाम बातों से मना कर दिया। अमीर सुलेमान के मुखबर मौका पर मौजूद थे। वो फौरी तौर पर उन्हें पकड़कर अमीर के पास ले गए। इसके बाद उनका कहीं पता ना चला। दोस्तों, मूसा बिन नसीर का ख़ानदान बुनियादी तौर पर तो ईसाई था। ये एक किस्म का खाना बदोश कबीला था जो शाम में दरियाए फ़रात के मशरक़ी किनारे रिहाइश पजीर था। जब मुसलमानों ने ये इलाका फ़तह किया तो मूसा के बाप को कैदी बना लिया गया। वहाँ अब्दुल अजीज़ नामी एक शख्स इसका नया मालिक था। वो इतना मुतासिर हुआ कि उसने इसे आज़ाद कर दिया और इससे दोस्ती कर ली। मूसा की परवरिश उमर बिन अब्दुल अजीज़ के साथ हुई। वहाँ से ये ख़ानदान गवर्नर मिस्र अब्दुल अजीज़ बिन मरवान के पास पहुँचा, जिसने मूसा को अफ्रीका में गवर्नर मुकर्रर कर दिया। मूसा बेहतरीन गवर्नर साबित हुआ। लोग इसकी कारकर्दगी और हुस्न सलूक से मुतमईन और खुश थे। लिहाजा मूसा ने हालात का फ़ायदा उठाते हुए अपनी एक बेहतरीन जंगजू फ़ौज तैयार कर ली, जिसने शुमाली अफ्रीका फ़तह किया। ये बर्बर कबाइल का इलाका था जो जाहिल होने के साथ साथ बहुत दिलेर और जंगजू किस्म के लोग थे। ये बहुत जालिम और हद दर्जा के वहशी थे। लफ्ज़ बर्बरियत इसी लफ्ज़ बर्बर से ही अखज़ किया गया है। मूसा का सबसे बड़ा मसला बर्बर कबाइल साबित हुए जो किसी की हुक्मरानी कबूल ही नहीं करते थे। लेकिन मूसा का उनके साथ हुस्न सलूक इतना अच्छा था कि आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम लोग मुसलमान हो गए। लिहाजा उन्हें फ़ौज में मुलाजमत दी गई और फ़ौज के आला ओहदे भी दिए गए। इससे उन लोगों में डिसिप्लिन आया और ये बेहतरीन फ़ौजी साबित हुए। तारिक बिन ज़ियाद भी एक बर्बर ही था। मूसा बिन नसीर की गवर्नरी के अहद में इलाके में अमन कायम हुआ और तरक्की हुई। ख़ुसूसन बर्बर कबाइल काफ़ी आसूदा हाल हुए। शुमाली अफ्रीका के सामने अबनाए जबराल्टर और इसकी दूसरी तरफ यूरोप का इलाका स्पेन। ये सारा इलाका अफ्रीका के मुकाबले में बहुत ज़रखेज़, दौलतमंद और ताकतवर था। सारा इलाका ईसाई था। अबनाए जिब्राल्टर के किनारे सेउटा नाम की एक छोटी सी रियासत थी जो स्पेन के साथ मुंसलिक थी। स्पेन का हुक्मरान रॉड्रिक नामी ईसाई था
جو ظالم ہونے کے ساتھ ساتھ بد کردار بھی تھا۔ ریاست سیوٹا کا حکمران جولین نام کا شہزادہ تھا۔ اس دور میں رواج تھا کہ علاقے کی تمام ریاستوں کے گورنر حکمران اپنی بیٹیوں کو آداب اور تہذیب سیکھنے کے لیے چند سالوں کے لیے شاہی محل میں بھیجتے تھے۔ وہاں وہ تعلیم بھی حاصل کرتیں اور شاہی آداب بھی سیکھتیں۔ علاقے کے رواج کے مطابق کاؤنٹ جولین نے بھی اپنی بیٹی فلورینڈا کو شاہی آداب سیکھنے کے لیے شاہی محل میں بھیجا۔ فلورینڈا بہت خوبصورت تھی۔ جب یہ جوان ہوئی تو راڈرک نے اس کے ساتھ زبردستی کر ڈالی۔ فلورینڈا نے اپنے باپ کو بتایا تو وہ اسے وہاں سے واپس لے آیا۔ کاؤنٹ جولین اپنی بے عزتی پر سخت غصے میں تھا۔ اب وہ ہر حال میں راڈرک سے بدلہ لینا چاہتا تھا، لہٰذا جولین نے مسلمان امیر کو اسپین پر حملے کی ترغیب دی۔ طارق بن زیاد کو 7,000 بربر کا لشکر دے کر بھیجا گیا۔ طارق کی اسپین میں فتوحات جاری تھیں کہ گورنر جولین موسیٰ کے پاس جا پہنچا اور اسے بھی حملہ کی ترغیب دی۔ موسیٰ 12,000 کا لشکر لے کر اندلس پر حملہ آور ہوا اور فتوحات در فتوحات کرتا فرانس تک جا پہنچا۔ عین ممکن تھا کہ فرانس بھی فتح ہو جاتا کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جناب ولید بن عبد المالک نے موسیٰ اور طارق دونوں کو واپس بلا لیا۔ موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد بہت سا مال غنیمت ساتھ لا رہے تھے، جن میں ایک سونے کا میز بھی شامل تھا، جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ میز حضرت سلیمان کی ملکیت تھا۔ مال غنیمت میں بہت سی خواتین بھی شامل تھیں۔ جو ہی یہ ابنائے جبرالٹر عبور کر کے دمشق کی طرف روانہ ہوئے تو خلیفہ ولید بن عبد المالک سخت بیمار ہو گیا، لہٰذا خلیفہ کا بھائی سلیمان بن عبد المالک جو حکمرانی کے خواب دیکھ رہا تھا، موسیٰ بن نصیر کے پاس ایک قاصد بھیجا کہ مال غنیمت خلیفہ ولید کے حوالے نہ کیا جائے اور چند دن صبر کریں۔ موسیٰ اور طارق نے یہ خلیفہ سے غداری سمجھ کر سلیمان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ دونوں حضرات نے مال غنیمت خلیفہ کے حوالے کر دیا۔ خلیفہ ولید بن عبد المالک جو سخت بیمار تھے، چند دنوں بعد فوت ہو گئے۔ وہ اپنے بیٹے کو اپنی جگہ پر نامزد کرنا چاہتے تھے، مگر بیماری نے انہیں ایسا کرنے کی فرصت نہ دی۔ خلیفہ کے بھائی سلیمان نے فوری طور پر اقتدار سنبھال لیا اور تمام سرکردہ مسلمانوں کو دمشق جیل میں ڈال دیا۔ موسیٰ بن نصیر کے خلاف خصوصی عداوت دکھائی، اسے قید میں سخت اذیتیں دیں۔ اس کا بیٹا عبدالعزیز اندلس میں اشبیلیہ کا گورنر تھا، اسے قتل کرا کر اس کا سر ٹرے میں رکھ کر موسیٰ کو پیش کیا۔ اس پر بھی خلیفہ سلیمان مطمئن نہ ہوا تو موسیٰ کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر حج کے دوران مکہ لے گیا اور اس سے بھیک منگوائی۔ بلا آخر اذیتیں سہ سہ کر دمشق کی جیل میں اسلام کا یہ عظیم سپہ سالار 716 عیسوی میں مالک حقیقی سے جا ملا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔